That's unbelievable things Pastor Richard had to have an emergency operation. Como la pastora dijo, hay muchas circunstancias pasando con los pastores. Joseph and Elizabeth were called away for their jobs to travel for the weekend. Elizabeth y Joseph están viajando por trabajo. So all of our regular translators are gone. Así que nuestros traductores están. Well, we have a wonderful, Yes, wonderful Our substitute. beautiful daughter. She actually, she has a better grasp of English than any of those people do, and that makes it a little better. The translation, I think, El pastor dice que yo tengo un poquito más de inglés que las personas que usualmente lo hacen, entonces la traducción es un poquito mejor. The translation from English to Spanish is not always that easy La traducción de inglés a español no es siempre fácil, because Spanish uses more words to say the same thing. porque el español usa más palabras para decir lo que se dijo en inglés. And so it's hard for her to translate Entonces es difícil para ella traducir, because the people who are speaking English, they go too fast. porque las personas que hablan inglés van muy rápido. Anyway, so as Pastor Gail said, tonight we want to talk a little bit about prayer. Como la pastora Ángel dijo, vamos a hablar sobre la oración. And it seems like a fairly elementary thing. Y se ve que es algo elemental. You know, everybody does it. Todas las personas The lo hacen. Muslims do it. Los musulmanes The lo Buddhists hacen. do it. Los budistas lo hacen. Our customers in our business, probably 75% of them Los clientes de nuestro negocio, probablemente el 75%, are either agnostic, son agnósticos actually probably more atheistic than agnostic, o más ateos. and or Muslim or Buddha, O musulmanes o budistas, but they're not Christian. pero no son cristianos. But they pray. Pero ellos They oran. all pray. Todos oran. A lot of them, when we're building a building for them, Muchos de ellos cuando construimos they un want to bury edificio, idols ellos in quieren the enterrar sand ídolos en la tierra. and pray and make declaration over Y orar y hacer declaraciones the sobre la idols tierra, and things that they buried in the sand. sobre los ídolos que tienen en la tierra. And we had one that asked me last week, she said, we really want to bring our priest Y teníamos uno la to semana pasada que dijo come que quería speak over this property. traer un pastor y orar sobre esa tierra, Over their building. Over the building, yeah. sobre el edificio. And I know that they're from India, Y yo sé que ellos son de India, so it's certainly not a priest in the same así sense que no that es we un pastor. we think we're a priest anyway. But the fact remains Pero el factor that all the different religions pray. que todas las religiones oran. And in Christianity, we don't do a very good job, I think, Y en el cristianismo no hacemos un buen trabajo, of, yo creo, of introducing people to prayer para introducir a las personas a la oración when they get born again. cuando vuelven a nacer. And, sometimes we just release them and say, you just go pray, Algunas veces les decimos vayan y oren And we don't really teach them. y no les enseñamos. And I think for me, much of my knowledge of how to pray, Y para mí, mi conocimiento de oración it came from my mother vino de mi madre when I was little. cuando yo estaba pequeña. And it was just pretty incomplete. Y era muy incompleto. And it was a long, long time Y me tomó mucho tiempo before I ever realized en realizar, I need to be more effective in my prayer. en caer en cuenta que necesitaba ser más efectivo en la oración. Because if I'm going to pray, Porque si yo voy a orar, number one, there has to be a purpose to it. tiene que haber un propósito en ella. And number two, I have to get what I'm praying for. Y número dos, I'm sorry, what you said? I mean, why would you I had pray? to get what I'm praying for. Oh, tengo que tener lo que estoy orando. Get what you're praying for. In the process of sowing and reaping, En el proceso de siembra y cosecha, this is something we teach routinely. algo que nosotros enseñamos That in the completo church, en la iglesia. we teach sowing. Nosotros enseñamos a sembrar. We teach people about sowing. Les enseñamos sobre la siembra. But we don't do a very good job of teaching them reaping. Pero no les enseñamos mucho sobre la cosecha. But the fact remains, Pero el significado sigue. if the people don't learn how to reap, Si las personas no aprenden a cosechar, sooner or later they're going to stop sowing entonces van a parar de sembrar. because it's not producing. Porque no está produciendo. So we need to teach people not only how to sow, Así que necesitamos enseñar a las personas no but we solamente need cómo to teach them sembrar, how to reap as well. pero cómo cosechar.
prayer is the same way. Right. Y la oración es igual. We don't necessarily just need to teach them to pray, No necesariamente necesitamos enseñarles cómo orar, but we need to teach them how to pray. How to a orar, sino cómo orar, so they can get what they're praying for. para que puedan obtener lo que están orando. Because if you don't get what you're praying for, Porque si no tienes por lo que estás orando, sooner or later you're just not going to pray. vas a parar de orar. And Pastor Dale, we've been married for 33 years, Con la pastora Kiel estamos casados hace 34 años and she pretty much always had a prayer ministry. y ella siempre ha tenido un ministerio de oración. But about 10, 12 years ago, something like that, Pero hace 10, 12 años, the Lord spoke to me in a dream, el Señor me habló en un sueño and He said, I want you to take over the office of prayer. y yo quiero que empieces a tomar más acción en la oración. And I thought, I didn't know there was an office of prayer. Y yo no sabía que era tomar más acción en la I oración. never heard of an office of prayer. Nunca había escuchado sobre un oficial de oración. And but the Lord had spoken, that's what He wanted us to do. Y el Señor me dijo que era lo que teníamos que hacer And so we had to find out what did He mean. y encontrar qué era lo que Él quería decirnos And what do we do? How do we do y that? cómo lo hacíamos. And it took a while. Y nos tomó un tiempo. But I think that a big part of it Pero pienso que una gran parte, has been instructing people how to pray. una gran parte de ello es enseñar a las personas cómo orar. And, please, if you, and prayer is a very individual thing. Y la oración es algo individual, And it's a very personal thing. es algo muy personal. And if you have listened, Y si tú has escuchado, let me rephrase that. If you have mastered y si tú has masterizado the ability to pray la habilidad de orar and receive what you're praying y for, recibir lo que has orado, then you probably don't have to listen to entonces no tienen por qué escucharme what we're going to say. ni lo que voy a decir. But I think everybody on the meeting, nobody's really mastered. Pero yo sé que no todos han masterizado la oración. And we haven't either. Y nosotros tampoco lo hemos hecho. But we've learned some things Pero hemos aprendido muchas cosas about prayer. sobre la oración. And so I want to share those things with you tonight. Entonces quiero compartirlo con ustedes esta noche. And before we start on that, Y antes que empecemos, there's two types of prayer. hay dos tipos de oración. The Apostle Paul enumerated these. El apóstol Pablo He said, I will pray with my understanding, dijo, voy a orar con mi entendimiento and I'll pray in the Spirit. y oraré en el Espíritu. So those are different. Son diferentes. And since the Apostle Paul was instructing his people, he was instructing you and I, Yes. Y el apóstol Pablo nos estaba instruyendo a ti y a mí. we're supposed to do both. Nosotros tenemos que We pray with our hacer. understanding, Nosotros oramos en nuestro And we pray in the entendimiento Spirit. y nosotros oramos en el Espíritu. and the prayer in the Spirit Orar en el Espíritu is something that not even a lot of Christians really do. es algo que no muchos cristianos hacen. And so we may get over there tomorrow to talking about praying in the Spirit a little bit. Mañana vamos a hablar sobre cómo hablar en el Espíritu. For me, I didn't get born again until I was in my late 30s. Yo fui salvo y volví a nacer en los 30. And I think the reason why was because I had been introduced as a child to Christianity. Yo fui introducido a ser cristiano cuando era pequeño, But I saw it in terms of the things that I was going to have to give up. pero no lo había visto en las cosas que yo tenía que renunciar. You know, all the things in order to serve God, I have to give up this and I have to give up that. Para servir al Señor nosotros tenemos que renunciar a ciertas cosas. And in the church that we went to, Y en la iglesia en la que íbamos it was all about giving up everything. era sobre renunciar a todo. And there was great poverty there Y había mucha pobreza, and lack. y había It mucha pobreza, was a total absence of joy. no había gozo, And I didn't want any of those things. y yo no quería nada de esas cosas. So I really resisted getting born again Y yo me resistía a nacer de nuevo, until, as I said, I was in my late 30s. hasta que cumplí 30. And, you know, circumstances, situations of life, I ended up getting born again Así que volví a nacer and began to pursue the things of God. y comencé a perseguir las cosas de Dios. And I can't say, you know, obviously the life of my spirit changed. You know, can you repeat that again?
but my life in the spirit would have changed. Yo no podía decir si mi vida en mi espíritu había cambiado, Because my spirit crossed from death to life. porque mi espíritu pasó de muerte a vida. And my spirit had been dead and then it was alive. Mi espíritu estaba muerto y ahora estaba en vida. But life didn't change all that much. Pero mi vida no cambió mucho. But one night, I asked a friend of mine to disciple me. Y una noche yo le pregunté a un amigo mío que me discipulara. And so one night we were in a session. He was praying for me. Así que él estaba orando por mí And long story short, I received the baptism of the Holy Spirit. y recibí el bautizo del Espíritu Santo. And that was life's turning point for me. Para mí fue un cambio de vida completo. And in salvation, sure, there really was a difference, you know, but the thing that changed life entirely for me El hablar en lenguas fue lo que cambió was the completamente mi baptism vida. of the Holy Spirit. Fue el bautizo del Espíritu Santo. And it was like there was life before Y fue como había vida antes de eso and there was life after. y había otro tipo de vida después And de they eso. were totally different. Y eran totalmente diferentes. Completely different. And I think everybody ought to experience that. Y yo pienso que cada persona debería experimentar esto, Because it was a gift from God. porque fue un regalo del Señor. In fact, 1 Corinthians chapter 12 En 1 Corintios versículo 12 calls the tongues and interpretation of tongues habla sobre el don de lenguas y la interpretación de lenguas, a gift of the Spirit. el regalo del Espíritu Santo. So we'll talk a little bit about that. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso. Much of Christianity still gets offended, you know, when you talk about La that. mayoría de cristianos se ofenden cuando hablas de lenguas, But I trust y'all. pero yo confío que nadie aquí se va a ofender. Anyway, but it was truly an extraordinary gift for me, Y para mí fue un regalo extraordinario and it changed life completely. It y me was just cambió completamente la vida, a night and day type change. de la noche a la mañana. Nevertheless, the praying and the understanding, Y para hablar en el entendimiento, I really realized I needed to improve that as well. yo sabía que necesitaba mejorar mi oración. And God was with us. Y el Señor estaba con He was with nosotros. me in that. And I believe that God began to teach me about. Y yo siento que el Señor me empezó a enseñar sobre la oración. And so what I'd like to share with you tonight is some of the things that God has shown me. Y lo que quiero compartirles son cosas que el And if Señor they ha work for you compartido and you need conmigo. them, great. If you need them, great. If not, okay. Y si lo necesitas bien, y si no, pues también. The first thing Lo primero, is, what is prayer? ¿qué es la oración? It's principally fellowship with God. Es principalmente relación con Dios. And we're told in the Bible Y nos dicen en la that we palabra make our requests known before God. que nosotros hacemos But in the book of Genesis, en el libro de Génesis, which is the book of beginnings, que es el libro del comienzo, we see Adam fellowshipping with God. nosotros vemos que Adán estaba en relación con And Dios. that's what prayer really is. Y eso es lo que es la oración. Is it should first of all be a fellowship with God, Es lo primero que necesitas hacer es una relación con Dios, where you spend time in the presence of God. donde tú estás, habitas tiempo con Él, And with God. estás con Dios. And as part of that process, sure, you make your request known. Y tú puedes hacer tu request, But that's, Petición. tu Request. petición. Puedes hacerle tu petición al Señor, but it's not the principal purpose. pero no es lo principal. The principal purpose of prayer Lo principal de la oración is the fellowship with God. es tener relación con el Señor. What fellowshipping with God births? What that fellowship generates, births, Lo que genera estar en relación con Dios es is it births trust in God confianza en Dios and it births faith. y fe. Trust Confianza and love. y amor. Because you see, God is lovable. Porque Dios es amor. He is love. Él es amor. The more you spend time with Him, Entre más tiempo pases con Él, the more you're going to love Him. Yes. más lo vas a amar. The more you realize He's lovable. Y tú vas a darte cuenta que Él es, And because He's que lovable, Él se puede amar. Y porque Él se puede amar, you begin to trust Him. tú puedes confiar en Él. Because His Word doesn't fail.
porque su palabra no falla. And the word says he's not a liar. He cannot lie. Y la palabra dice que Él es un Dios que no miente. No So his falla. word is fixed. Su palabra His word is established. está establecida And he loves you. y Él te ama. That's crucial. Eso es crucial, That, God loves every one of us. que Dios nos ama a cada uno de nosotros And he wants good for every one of us. y quiere todo lo bueno para He's not nosotros. against you. Él no está en He's not contra trying de to ti. penalize you. Él no está tratando de He wants good castigarte. for you. Él quiere cosas buenas para ti. And prayer Y la oración is the primary way es lo principal that we build that relationship with God. en lo que podemos crear esa relación con Dios. Prayer is more important than service. Oración es más importante que servicio. Fellowshipping with God Tener relación con Dios is more important than what you do for God. es más importante lo que tú haces para el Señor. Because God can find somebody else to do what you do. Porque el Señor puede encontrar a cualquier otra persona para hacer lo que tú But He quieres can't hacer. find somebody else for you to love Him. Pero no puede encontrar a alguien como tú para que lo ames. And that's His desire more than Y anything. ese es su deseo. Now, so prayer then Entonces la oración is about establishing your fellowship with God. es establecer tu relación con Dios. Now, there are, let's call them rules of engagement. Hay algunas reglas de engagement, And they're not spelled out, in the Word. compromiso. They're not really spelled out. They're not enumerated item by item. Ellos no están enumeradas, You just sort of have to look for them. solo tienes que buscarlas. And so, let me give you what I think, like in my prayer time, my fellowship time, what I try to incorporate. Déjame mostrarte qué es lo que yo incorporo en mi oración. The first one Lo primero is repentance. es arrepentimiento. Repentance Arrepentimiento is a spiritual force. es una fuerza espiritual. It's something that we all should carry. Es algo que nosotros deberíamos de tener. And what repentance Y says lo que el arrepentimiento dice is, I made a mistake. es, yo cometí un error. I see the error of my ways. Yo veo el error de mi And I'm going to acción turn y me voy a voltear and I'm going to change. y voy a cambiar. And I'm going to go in a different direction. Y voy a ir a una dirección That's diferente. basically what repentance is. Eso es básicamente lo que es el arrepentimiento. But repentance is a spiritual force. Pero el arrepentimiento es una It's not fuerza a natural espiritual. thing. No es algo natural. It's a spiritual force because it was ordained of God. Es una fuerza espiritual ordenada por Dios. And what happens when you repent of a situation Pero lo que pasa cuando tú te arrepientes is the Holy Spirit comes behind you es que el Espíritu Santo viene and blows His supernatural breath on you y respira en ti and moves you in the direction you should be going. y te mueve en la dirección que tú necesitas ir. Without repentance, God doesn't do that. Sin arrepentimiento el Señor no hace eso. He needs your agreement Él necesita tu to go the direction you're going to go, agreement. To God? to go in the correct direction. Él necesita que tú estés de acuerdo con Él para ir en la dirección He correcta. won't push you Él no te va a empujar where you didn't agree to go si tú no estás de acuerdo con Él, because He's a perfect gentleman. porque Él es un caballero. But the moment you agree, Pero en el momento en que tú estés de acuerdo con He Él, will do everything in His power Él va a hacer todo en su poder to move you forward. para moverte hacia adelante. There's a Holy Ghost wind Porque hay un viento del Espíritu Santo that accompanies repentance. It comes alongside. que viene con el Comes alongside arrepentimiento and pushes you forward. y te empuja hacia adelante. Now, every problem you have, Cada problema que tú tienes, every disagreement you have, cada desacuerdo que tú tienes, every situation that you need to present before God, cada circunstancia que necesitas presentar delante del Señor, you did something wrong. tú hiciste algo mal And you need to acknowledge that. y necesitas entenderlo. See, most of us say, oh, I didn't do anything wrong, Muchos decimos, oh, yo no hice nada malo, but, God, I'd like you to help me. pero yo quiero que tú me ayudes. It's not so. Así no pasa. In every En situation, cada situación, we did something wrong. nosotros hicimos algo mal. And what repentance Y does lo que hace el arrepentimiento is it establishes humility. establece humildad And it lays us bare before God. y hace que nosotros estemos delante del Señor. And maybe that God, I'm not going to admit this to other people. ¿Sabe que yo lo digo?
I won't tell others, O yo no voy a preparar a los demás, but I'm going to tell you. pero te voy a decir, I'm going to repent. pero te voy a contar y no a repetir. See, even in disagreements among people, Incluso cuando hay desacuerdos you entre hear people personas, say, I didn't do anything wrong, it was their fault. y las personas pueden decir, yo no hice nada malo, fue esa persona. It's never true. Nunca es verdad. There's always something you Siempre did. hay algo que tú hiciste. And even if there wasn't, Y incluso si no hubiera algo, repentance before God establishes humility. el arrepentimiento atrae la humildad. In Hebrews chapter 6, verse 1, En Hebreos 5, versículo 6. repentance, Hebrews chapter 6, verse 1, Oh, the Hebreos writer, 6, 1. the writer of Hebrews El que escribió Hebreos enumerates what he calls the doctrine of Christ. enumera la doctrina de Cristo. And there's 6 items, Y hay 6 cosas. and they're called the elementary doctrines. Y son llamadas doctrinas elementales. And the first one is repentance. Y el primero es arrepentimiento. Repentance from dead works. Yes. Arrepentimiento Yes. de trabajos muertos. Now, anytime the Bible lists things, Cada vez que la Biblia enumera cosas, the order matters. el orden importa. Order's important. El orden importa. If he listed in number 1, it's number 1. Y si él dice número 1, es número 1. So it's important to repent. Entonces es importante God is arrepentirse. looking for that. El Señor está buscando. God, I want you to help me. Señor, que creo que me ayudes. I repent Yo me that I didn't see it arrepiento right. que yo no lo vi I bien. repent. Yo me I repent that arrepiento I didn't ask you before, que yo no te pregunté antes or that I just didn't see it. o que yo no lo vi. Whatever. Cualquier cosa. You get the idea. Ustedes, Repent sort of Tienen la idea. establishes a humility. el arrepentimiento establece humildad. Now, it establishes submission También establece to His sumisión Lordship. a su señorío. You're submitting to His Lordship. Tú te estás sometiendo a su señorío. You see, He's Lord, Él es Señor, whether you know He's Lord or not. incluso si lo sabes o no. Whether Él es you make Señor. Him Lord or not, Así lo haga Señor o no. He's still Lord. Él todavía es el It's just, Señor. is He Lord to you? Pero la pregunta es, ¿es It's like Señor healing. para ti? See, Jesus is the healer. Jesús es el sanador. He is forever established in heaven as the healer. Él fue establecido por siempre que es el sanador. That's not the issue in getting healed. Ese no es el problema. The issue in El getting de la healed sanación. is He your healer? O el problema es si tú lo ves como tu sanador. It's not enough for Him to be the healer. No es suficiente que Él sea el He sanador. must be your healer. Él tiene que ser tu sanador. In other words, when you come to Him in trust, Cuando tú vienes a Él If en you- confianza, if you've not made Him Lord over your health, si tú no lo has hecho Señor sobre tu salud, you're going to have trouble getting healed. vas a tener problemas Or getting somebody else healed. o haciendo que otra persona Because that's sane. what we should do as ministers of the gospel. Porque nosotros tenemos que You know. usarlo, Señor. We are charged with the ability Nosotros estamos to help cargados people get healed. con la habilidad de sanar a otras personas. It still requires Y todavía an requiere acknowledgement of Jesus as the healer. que sepamos que Jesús es el sanador. Now, how do you do that? ¿Y cómo lo haces? Worship is a big one. Alabanza es Worship is critical. Alabanza es Worship is how you make Him Lord. Alabanza es como tú lo haces In your prayer time, en tu you tiempo should de spend a oración. few minutes in worship. Deberías de estar un tiempo en alabanza. It doesn't have to be song. No tiene que ser una It canción, could be just praise. solo tienes que Elevation. alabarlo, But you do it with your mouth pero tú lo haces con tu boca and you do it out loud. y lo haces en voz You're alta. worshiping. Tú lo estás alabando. Worship establishes His Lordship. La alabanza establece su señorío. And if He's not Lord, Y si Él no es tu Señor, then He can't move in that area. entonces Él no puede moverse en esa He's área. got to be your Lord. Él So tiene que ser tu Señor. you come with repentance, Entonces tú vienes con arrepentimiento, which is a form of submission. que es una forma de You sumisión, come with worship, y vienes con alabanza, and you whether it's a song, whether it's si es una just canción, no a solamente declaration of your una mouth. declaración. We had a very good friend. Nosotros tenemos un buen amigo He was a very well-known evangelist. y fue muy conocido, bien conocido And when evangelista. he would worship,
Y cuando él alababa, he never sang. él nunca decía. He just raised his hands and began to declare with his mouth Él solo alzaba sus manos the worship of y God. alababa al Señor. And the presence of God would fall in that place. Y la presencia del Señor estaba en ese lugar. It was extraordinary. Era extraordinario. So it didn't have to be song. Así que no tiene que ser una It's canción. acknowledgement of his lordship. Es saber que Él es tu Señor. So those are critical steps to make him Lord, to make sure he's Lord. Now, I think Yo pienso, that in your prayer time, and we're talking about introductory to your prayer, y estamos hablando sobre la introducción de la oración. I'd spend a couple minutes praying in tongues. Yo paso poco tiempo orando en... What praying in tongues does Lo que hace orar en lenguas is it engages the Holy Ghost. es que invita al Espíritu Santo. It's the language of the Holy Ghost. Es el lenguaje del Espíritu Santo. And you're inviting him. When you begin to pray in tongues, you are inviting the Holy Y cuando- Ghost to pray with you. Y cuando tú oras en lenguas, tú lo estás invitando a que ore contigo. It's actually more than that. You're inviting him to do what he does. Y tú lo estás invitando a que haga lo que Él hace. And praying in tongues is the invitation. Y orar en lenguas es la invitación. It recognizes Reconoce that the answer to your prayer Yes. que la respuesta a tu oración may be an entirely spiritual answer Yes. es algo completamente Amen. espiritual and not a natural thing. y no algo natural. And that's okay. Y eso está bien. You want the answer, Tú quieres la respuesta, whatever it is. cualquiera que sea. But you need to know Pero necesitas that saber the Holy Ghost is working with you. que el Espíritu Santo está The Holy trabajando Ghost is your contigo, principal prayer partner. que es la persona principal con la que estás orando. That's one of the reasons he was given to you. Esas son las razones por las que se nos fue dado. Because this Holy Ghost who dwells on the inside of you, Porque el Espíritu Santo que está en nosotros, he is God. Él es Dios And he is the Word. y Él es la palabra. And he was given to you, the portion of it was given to you, Y Él fue dado a nosotros to be able to agree para que estemos en with acuerdo you con Él, for the performance of what God said you could have. para que puedas hacer lo que Dios ha dicho que hagas. So to spend a couple minutes in tongues, Así que yo It's just- hago pocos minutos en oración it invites his presence. y lo It invito, invites him to come. y lo invito. Finally, you want to make sure Tú quieres asegurarte that you've introduced some portion of the Word of God. que tú estás introduciendo alguna porción de la palabra del Señor. And we're going to talk about praying the Word here in just a minute. Y vamos a hablar sobre la palabra, la But oración de just- la palabra. Praying some portion of the Word Traer alguna porción de la palabra en tu oración. establishes before God Establecerla delante del Señor. that you're submitted to the Word, Que tú estás sometido al Señor. that you know the Word, Que tú sabes la that you're palabra. going to look at the Word, Que tú vas a mirar la and palabra. that you establish yourself Y que tú estás estableciendo before God. delante de Él, I trust your Word. diciéndole yo I confío believe en tu your word. palabra, yo creo en tu palabra. Because God will not do Porque anything el Señor no va a hacer nada that is contrary to His Word. que está contrario a su palabra. That's a critical thing. Eso es algo crítico. You need to know what God will do and what God will not do. Tú necesitas saber qué va a hacer el Señor, qué es algo que el Señor hace y qué es algo que Él no hace. Because if you're asking God to do things that it's pretty clear from His Word He won't do, Porque si le estás preguntando al Señor hacer algo que claramente no está de acuerdo con la Biblia, He's not going to do it for you either. Él no lo va a hacer. That's just the way it is. Es la manera en la que es. But if you lock in on something Pero si tú miras en la palabra that He will do, que Él hace, your chances of getting Him to do it la for you oportunidad para que tú obtengas are much, much greater. de él son más I have a story I tell. Yo tengo una historia, It's one of my favorite stories. es una de mis historias favoritas. And we had something that happened A nosotros nos pasó algo that I needed God to do for me. que necesitaba que el Señor hiciera para And He mí. was the only one who could do it. Y Él era el único que podía hacerlo. That was it. It was just Him. Solo podía ser Él. So I went to the Word Así que fue a la and palabra I found a scripture that I thought sort of agreed. y encontré un versículo en el que yo podía It wasn't a estar de perfect, acuerdo. it wasn't a perfect fit. No era 100% But I thought this will perfecto, work, pero you know. dije, este puede funcionar. And so I began to pray. Así que empecé a orar. And it was important to me. Y era importante para mí. So I prayed it every day, So, yo lo oré todos los multiple días. times a day. Right.
several times a day. Todos los días, varias veces. At least morning, noon, and night, I would pray Usualmente en la mañana, en la tarde y en la noche. the scripture. I would present the situation before God, and I said, "Now, God, this is what your word says." En la escritura que encontré, yo le decía al Señor, Señor, esto es lo que encontré, esto And es this lo is what I want que you to necesito de do for ti, me. y esto es lo que yo quiero que hagas para mí. I prayed that prayer Y yo oré esta for oración 2.5 years. por 2 años y medio. And at the end, it's about 2.5 years. 2 años y medio, And so one night I had a dream from the Lord. y una noche yo tuve un sueño, And the Lord said, "Don't pray that anymore. y el Señor dijo, no ores esto más. Start praying this." Entonces, And ora he, esto, he gave me the scripture. y Él me dio una escritura, And he actually quoted the scripture to me. y Él me dijo la escritura. And I woke up the next morning and I thought, Y yo me levanté la mañana siguiente, I don't know what that scripture says. y yo dije, yo no sé lo que esta Let me go escritura look it up. dice, voy a buscarla. It was exactly on point. Y era exactamente lo que yo necesitaba. He knows his word better than you do. Él sabe más palabra que tú y yo. He is the word. Él es la palabra. And he knows it better than you do. Y Él la sabe mejor que tú y yo. Well, I had to pray that new word, Y yo tuve que orar esa nueva same palabra. deal, Lo mismo for 2 more years. por 2 años más. It took 4.5 years of prayer Como 4 años y medio de for that oración situation to come to pass. para esa circunstancia, para que esa circunstancia pasara. But one day, Pero un día it looked like every other day. parecía un día normal. You know, same old, same old. Todo igual. I did my prayer, Yo hice mi oración, but that was the day it was done. pero ese fue el día The 4.5 en que el years. Señor lo hizo. 4 know, años y medio. There's a lesson in that. Y hay una lección en eso. See, most people, La mayoría de they'll pray personas for 4.5 minutes no oran más de 4 minutos y medio or 4.5 days. o 4 días y It medio was really important, maybe 4.5 weeks. y 4 semanas. But to stand in prayer for 4.5 Pero years, orar por 4 años y medio it's unusual. no es algo And I usual. recognize it's unusual. Y yo reconozco que eso no es But usual, it mattered to me. pero es importante. It was something that I felt I didn't have a choice about. Pero también era importante para mí. Yo no sentía que You've tenía otra got to opción. do this for Y me. tú tienes que hacerlo. And I'll tell you, still in my prayer time, one of my favorite requests before God Y una de las cosas que yo le pido al Señor en is, God, oración I've made my request, and I trust you. es yo hago mi request. ¿Cómo se dice request, Señor? Petición. Mi petición. I don't know how Y you can confío en do ti. this. No sé cómo lo vas a hacer. I don't know what the steps are, No sé cuáles son los pasos a seguir, but I trust you. pero yo confío en ti. Because you see, that's what our relationship with God should Porque be. esta es nuestra relación con Él. What faith is, Lo que es la fe and its root and its core, y está sembrada, is the love and the trust of God. está sembrada en el amor y That's la what faith confianza de really, Dios. that's what faith really Eso is. es lo que realmente es la fe. And yeah, it's believing His Word. Es creer en su palabra, But isn't believing His Word trust in His Word? es también creer en su palabra. Trusting that if He said this is His Word, that He will perform it? Y si Él lo dijo, Él lo va a I hacer. think so. I think that, to me, that's what it is anyway. Para mí es lo que es fe. And there are times where and listen, we have our situation just like everybody has a Nosotros también situation. tenemos situaciones, circunstancias And como God's cualquier otra been good to persona. us. Y el Señor ha sido bueno con But there nosotros. are times where I've just got to say, God, Yes. I can't do this. Y hay momentos que yo le digo, Señor, yo no puedo hacer esto, But I trust you. pero yo confío en ti. I trust you Yo confío en to ti. do this for me. Que hagas And esto para mí. trust is an outworking of the relationship you form with God. La confianza viene a mí en que tú trabajas en tu relación con Dios. And so the trust of God Así que la confianza en Dios is your responsibility. es tu responsabilidad. It's not His. No es tu responsabilidad. He's trustworthy. Él es confiable. He presents Himself in fullness to you, Él se presenta delante de ti completo. and He's fully trustworthy. Y Él es completamente confiable. But you're the one that's responsible Pero tú eres el responsable to make Him trustworthy. en que sea confiable para So ti. those are some of the steps that like if I'm going my prayer time, and particularly, and I admit there's times where maybe I don't have time to go
through all those things in great depth. Estos son algunos de los pasos que yo hago. Muchas veces no los hago completos. But I have a prayer situation that I need Pero si tengo una situación en la que to really get a necesito hold of God about. algo de Dios importante, Those are the things that I'm going to pray about. esas son las cosas que yo utilizo. Now, there is, and there are rules of engagement. Hay reglas de engagement. Compromiso. De compromiso. There's a protocol, yeah. Protocolo. There's a protocol before we how to enter God. For example, Hay un protocolo cuando estás en el Señor. make a joyful noise unto the Lord. Tienes que estar en gozo. Serve the Lord with gladness. Tienes que servir al Señor. Come into His presence with singing, Venir a su presencia con and alabanza. into His courts with praise. Y entrar a sus cortes con Be alabanza. thankful unto Him, Y ser and agradecido. bless His name. Y bendecir su For the nombre. Lord is good. Porque el Señor es So you bueno. see, that's protocol. Ese es protocolo. Those are the steps to get into His presence. Esos son los pasos que debes hacer There's para a entrar a su passage. presencia. There's a passage. I think it's in one of the Johns, Hay un pasaje, creo que está en John, where it says, "If He hears us, we know we have what we asked for." que dice que si nosotros hemos I think it's vamos a tener lo que First queramos. John. Anyway, you can look that up when you go home. That'll be your homework. Ustedes lo buscan cuando lleguen a It's there. casa. It's there. Está there. And that's what it says. Y eso es lo que dice. If He hears us, Si Él nos escucha, we have what we asked for. nosotros tenemos lo que hemos So it orado. is critical to be heard. Entonces es crítico que seamos escuchados. And these steps are steps to help you get heard. Y estos pasos son algo que te ayuda a que seamos Because escuchados. if you're not coming in humility, Porque si no vienes en humildad, you're not going to get in His presence. no vas a entrar a su presencia. If you're not coming with forgiveness, Si no vienes con you can perdón, forget it. You won't get in His presence. no vas a entrar a su presencia. If you're mumbling and complaining, Si tú estás you won't even get in His Pasando por presence. problemas. pasando por problemas Yeah. Yeah, the Bible, where the people that I remember in the book of in the Old Covenant, where Moses sent people out to spy out the land. Moisés envía a espías a mirar la tierra. They were told to go spy the land. Ellos fueron enviados a espiar la tierra. And they came back and they said, Ellos vinieron y dijeron, the sabes, land is what you said it was. la tierra fue lo que tú dijiste que And era. it's flowing with milk and honey. Está llena de leche y miel. And the produce is great. Y los Los frutos son frutos grandes. son buenos. But the people have chariots of iron. Pero las personas And we were as grasshoppers in their sight. Pero las personas que están allí si son las personas eran grandes y nosotros nos vemos chiquitos al lado de ellos. And God called that an evil report. Y el Señor lo llamó un reporte maligno. And because of that, Y por eso not only did they not go into His presence, ellos no fueron a su they presencia, perished. ellos perecieron And they were unable to go into the promised land. y no pudieron ir a la tierra See, prometida. you and I, we have a chance to go to the promised land every day. Nosotros tenemos la oportunidad de ir a la tierra prometida todos los días. That was a promised land. Esta era una tierra We prometida. live in the land of promises. Nosotros vivimos en la That's tierra de what promesa. this book is. Eso es lo que este libro es. This book, Este libro by the way, 2 Peter chapter 1, Segunda de Pedro, verse 4, capítulo 1, versículo 2, calls it a set, a group lo llama un grupo of exceeding great and precious promises, de promesas. that you'd be a partaker of the divine nature, that you'd be a partaker of His origin. tienen una particular adoración también. Great promises, yeah, to be a partaker of the divine nature. That's what you're read that. Wait, where? It's second Peter chapter First 1. Peter. 2 Peter chapter 1, verse 4. First Peter, let me see. Second Peter, First, primero, first Peter. 2 Peter Second Peter. What chapter? 1. 2 Peter chapter 1, Verse verse 4. 4, ok. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Yeah. para, ok. Right. You got it. That's it. That's the right one. Ajá.
para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Through this, he gave us a wonderful and greatest promise. Right. And through those promises, we belong to the divine nature of God, Right. Amen. because we flew from the corruption of this world. Amen. But what they really are, Thank Lo you, que Jesus. esto es realmente, they don't start out as promises. eso no empieza en las promesas. What they are Lo que son is possibilities. posibilidades. See, you gotta make a promise. Tienes que hacer las promesas. What God is saying is, How can we do it? Lo que Dios dice, you put it in your heart, Yes. tú lo pones en tu corazón, you put it in your mouth, tú lo pones en tu boca, you put your faith on it, pones tu fe and I'll give you a few more steps here. y ya te voy a decir los otros pasos. See, the man, El hombre, you and I, tú y yo, there's two men. hay dos hombres. Yes. There's the natural man El hombre natural, and there's the spirit man. el hombre espiritual. Right? Now, the spirit man has eyes, El hombre espiritual tiene he has ojos, ears, tiene orejas. he's another man entirely. Él es otro hombre completamente. Excepto, The common thread is the tongue. la amenaza principal es la lengua. The tongue is the only instrument of the human body La lengua es el único instrumento en el cuerpo humano that is both a spiritual instrument que Yes. es espiritual and a natural y instrument. natural. Glory to It God. can speak in both worlds. Y puede hablar en ambos It mundos. actually it moves in both worlds. Y se mueve en ambos mundos. The word says, and I think it's is it Proverbs 18:7 that says, "Death and life is in the power of the tongue." Y la vida y la muerte es en la... It's not just natural life; No solo es natural, it's spiritual life too, es vida espiritual and it's también. spiritual death. Y Una muerte espiritual. muerte espiritual. It's how you birth life. Es como tú das vida. Let me give you a scripture that you should write down. Te voy a dar el versículo que debes escribir. It's Job 38:33. Job, Job okay. 38:33. Job 38, 33. versículo 33. 38:33. Okay. Capítulo 38, versículo 33. Okay, Job 38, 33. We got it. Supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de su potestad en la tierra. Did you know about the commandments of the heaven? Did you do something about the authority on the earth? Right. That's right. That's the idea. In other words, what he's saying there. En otras See, palabras, lo que él dice, this is God questioning. I'm not sure that's question Job or one of the friends there, but God is questioning him. Dios está preguntándole, And God says, "Do you know the rules of heaven? él está diciendo, tú sabes los Do you reglas know del the laws cielo, of heaven? tú sabes las Do leyes del you know cielo, how to make them operate in the earth?" tú sabes cómo hacerlo That's what operar he's saying in that. en la tierra. Now let's put that in the context of divine healing. Así pongamos esto en el contexto de sanidad, Divine healing sanidad divina. is a heavenly ordinance. Es una Orden del cielo. orden del cielo. God decreed. El Yes. Señor There's lo no mandó. sickness in heaven. No hay You get to heaven, you're not enfermedad going en to el be cielo. sick. Right. There is no sickness No hay there. enfermedad en el cielo, But there's sickness in the earth. pero hay enfermedad en la tierra. Your portion Tu parte in heavenly places En los lugares en celestiales. los lugares is celestiales healing. es sanidad. But you get sick in the earth. Pero tú estás enfermo en la tierra. Do you know Tú sabes how to get healing that is in heaven cómo obtener la sanidad del and cielo bring it to the earth? y traerlo aquí a la tierra. That's what you're supposed to be able to do. Eso es lo que tú deberías de saber hacer. That's what the promises are. Eso es lo que las promesas son. The promises are heavenly promises Las promesas son that are available to you que están disponibles para ti en el cielo, in the realm of the Spirit. en el ámbito espiritual. You Tú are supposed to learn tienes que aprender how to get that promise cómo obtener esa promesa and to make it work in y the earth. traerla a la tierra. Amen.
In the interest of time, we won't turn there. But Mark 11, Marcos 11, 22 through 26. 22 al 23. That's the rule of how you do it. Esa es la regla, como tú lo haces. It's done with the mouth Yes. Está hecho con la lengua and it's done with faith. y con fe. Yes. See, this tongue, Esta lengua this Amen. Come on. common instrument between the flesh and the spirit, es un instrumento entre la carne y el espíritu. is the most important attribute you Es possess. lo más importante en lo que tú posees, Because you can birth death and life. porque puedes traer muerte o vida. No matter what you're believing for, No importa qué es lo que tú you crees, can birth death or life tú puedes traer vida o muerte with the tongue. con la lengua. I'll show you a verse here, and just in case you might not be here tomorrow. Les voy a compartir algo en caso que no puedan venir mañana. It's Acts chapter. Let's look at Acts chapter 1 and Acts chapter 2. Hechos 1, In Acts chapter 1, Hechos capítulo 1. Birth. yeah, let me tell you what scripture, and then you read it, Angel. Okay, Pastor. Acts chapter 1, verses 4 Versículo 4 and 5 y 5. and 8. Y 8. 4, 5, and 8. 4, 5, and 8. Acts 1, Hechos 1, 4, 5, and 8. 4, 5 y 8. I want you to see I'm not making this up. Yo solo quiero mostrar que yo no lo estoy inventando. Can you It's read that? written, okay. Y estando juntos, 4, 5, and 8. okay. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verse 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And when they were together, he commanded to them that don't go out from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. What he said, you listened about me, because John certainly baptized you with water, but you are going to be baptized with the Holy Spirit. Right. But you will receive power when the Holy Spirit has come over you, and you are going to be my witness in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and till the end of the land, Now, of the earth. so what he said there, Lo que él está diciendo ahí, when you receive the baptism of the Holy Ghost, cuando recibes el bautismo del you Espíritu shall Santo, receive power. entonces recibes el poder del Espíritu You Santo. receive power of the Tú baptism recibes of the Holy Ghost. el poder. There are entire denominations who don't believe that, who think that was for yesterday. O a veces creemos que eso era para el tiempo pasado, It's for today. But the power pero el poder is in it. está ahí, Because Jesus said, porque Jesús and dijo, that statement was made ese, after he's resurrected. él lo dijo después de que This fue, event happened after he's resurrected. Yes. después de que volvió a la vida, So it's for today. así que es para hoy. Chapter 2. Capítulo 2. Read chapter 2, verses 2, 3, and 4. Okay. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verse 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Suddenly came from the heaven like a thunder and like a hard wind that flows, and that wind filled all that house when they were sat. And several tongues
were given to them like fire Yes. over their heads. Now, my Bible says, and maybe yours is Another version. My Bible says, there appeared unto them cloven tongues of fire. Is that what you're saying? Okay. It says simply cloven, does it say cloven? The word cloven means split. Two tongues. It's two. In other words, it looked like it was two tongues. Parecía que eran dos lenguas. One of them was the natural man. Una de ellas era Well, la it's a spirit natural, una de ellas In era other words, the espiritual. tongue speaks to the spirit. It can speak to the natural. La lengua puede hablarle a los dos espirituales. It bursts life or death Trae vida y in muerte. the spirit realm, in the natural realm. Los dos. En That's what la the palabra y lo word. espiritual. That's what the word cloven means. Eso es lo que esta palabra significa. And it's like fire. Y es como fuego. It wasn't fire. No era But it fuego, looked like fire. pero se veía It was illuminated. Era luminosa. It was illuminated for them to be able to see. Era algo brillante para ellos You need to ver see what is happening here. y ver qué era lo que estaba pasando. There is a baptism of power. Hay un The bautizo de power of the poder natural man, para el hombre the power of the natural spirit man. y el poder del espíritu. And they're supposed to work together Y tienen que trabajar to juntos produce para producir what you just read in Job. lo que tú acabas de decir. Amen. Let's go back to healing. Vayamos a sanidad otra vez. Healing is a divine ordinance. La sanidad es algo divino. It's a divine law. Es una ley Una ley divina. divina. Una ley divina. Yeah. You know, He bore our sicknesses, Right. Él cura nuestras heridas. carried our diseases, Y Nuestras enfermedades también. carried our nuestras diseases, enfermedades. and by His stripes Y por sus llagas we were healed. somos sanos. But you're sick. Pero estás enfermo. The idea is La idea es that you can get a heavenly ordinance of que healing puedas obtener esa ley and bring it to the y earth. traerla a la tierra. The way you do that La forma en la que tú haces is esto with your mouth, es con tu boca, is with your mouth es con tu boca and your spirit. y tu espíritu. You believe. Tú crees. If you believe, Si tú crees, and by believe I mean fully persuaded, y para creer es not creer. just, No not just, solamente pensar you que know, decir, you're not just saying, yeah, okay, I got it. No. I am fully persuaded yo estoy 100% creyendo that healing exists que la in the heavenly sanidad realm, existe en el ámbito espiritual but it belongs to me. y me pertenece a mí. Today, Hoy, Amen. not tomorrow, no not when mañana, I get to heaven. no cuando me vaya al It belongs to cielo, me. It's today. es hoy. See, I'm seated Yo estoy in sentada heavenly places en lugares celestiales today. hoy. Yes. Not when I die and go to No heaven. cuando me muera y vaya al This cielo, book of Ephesians. Right. está en Efesios. I'm seated Yo there estoy today. sentado hoy. That's what happened. I got born again. Eso es lo que pasa cuando volvemos I al got to go to cielo. heaven in the spirit, Volví al cielo en el espíritu. and I'm seated Y yo there estoy, today. y yo estoy sentado allí. What it does for me, Lo que hace para mí, it bursts a vision. It bursts vision. trae visión. I can see what's available in heaven, Yo puedo ver qué es lo que está disponible en and I el can pull cielo it. I can pull it to y the yo earth, lo puedo traer a la tierra. and it's going to move my mouth. Y lo hago con mi boca. Mark 11, 22 through 26. Marcos 11:22. Read that. Read that for us. Yeah, read. Huh? Okay. Mark 11, 22 through 26. In English. No, español. En español. Mark 11:20. 22 through 26. Mark 11, 22 through 26. Ok. Dice, respondió Jesús, Marcos 11, 22 y 22 and 22 through 26. ok, 22 to 26. Ok, good. Respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Right, there you go. Ok, keep faith in God. Yes. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. This is the principle of the cloven tongue.
Esto es lo principal. You begin to speak Empiezas a hablarlo, what is yours lo que es in tuyo, the Spirit en el espíritu, to make it yours para hacerlo tuyo in this realm. en el En la ámbito tierra. espiritual. That's how it works. O en la tierra. That's Job 38:33. Eso es Job. You speak Tú hablas what's available lo que está disponible en el cielo and you pull it y here. lo traes a It la belongs tierra. to me now. Porque me pertenece a mí ahora. It's mine now. Es mío ahora. Not someday, No algún día. now. Ahora. I'm not going to get healed when I go to heaven. Yo no voy a estar sano cuando Get healed right vaya now. al cielo. Yo estoy sano ahora. And when you say Cuando tú dices what God said, lo que el it Señor bursts dijo, faith. trae fe. It makes your faith grow. Hace que tu fe crezca. Faith, La fe, and this is Romans 10:17. esto es Romanos 10:17. 17. Faith Fe comes by hearing viene por escuchar the Word of God. la palabra La de Dios. palabra de Dios. So when you're speaking, Así que cuando tú estás hablando, you're speaking the Word of tú God. estás hablando la palabra de What Dios. did God say ¿Qué es lo que Dios dijo about my healing? sobre mi sanidad? He said it was healed. Él dijo que yo soy sano. I may have symptoms, Yo quizá tenga síntomas, but I'm healed pero yo estoy sano. because God's Word said I was healed. Porque la palabra dice que It's the Dios same way es with sano. prosperity. Es lo mismo con la prosperidad. In the book of Genesis, En el libro de Génesis, let's see, let me make sure I got the right chapter here. I think it's 38. Yeah, Genesis 38. Génesis 38. Yeah, verse. Joseph Joseph. has been sold into slavery. José fue vendido a esclavitud And he has nothing. y no tiene nada. He possesses nothing. Y no posee nada. He probably doesn't even have any clothes. Él probablemente no tenía They probably ropa. stole his clothes. So he's a slave. Entonces él es un esclavo And he's in chains. y está ahí And he's being led into cadenas, Egypt. y lo están llevando a Egipto. But God said, Pero Dios dijo, 39:2. 39:2. 39:2, yeah. Genesis 39:2. Right. Genesis 39:2. Capítulo 39, Verse 2. versículo 2. Ok. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Look at that. He has nothing. él no tiene He's probably nada, naked. No clothes. no tenía ropa, No money. ni dinero, No nothing. nada. But God said Pero Dios dijo, he's a prosperous man. que él es un hombre Prosperous man. próspero. God said El Señor he's dijo, a prosperous man. él es un hombre próspero. You don't birth prosperity Tú no haces nacer prosperidad by how hard you work trabajando duro or how smart you are. o porque eres muy inteligente. You birth it Tú la by traes God's presence en la presencia in de everything you put your hands en to. todo lo que tú pones tus manos. Psalm 1 Salmos 1 is about the prosperous man. es sobre la prosperidad It del hombre describes the prosperous man. y describe a la It says everything he puts his hand to prospers. lo que pone en su mano prospera. You should be saying that over your business. Tú debes estar diciendo eso en tu You say it over your negocio, church. sobre tu You iglesia, say it over your finances. sobre tus finanzas, Because that's what God said. porque eso es lo que el Señor dice. That's me. Eso es Psalm 1 is me. Salmos 1 soy yo. He's describing me. Él me está describiendo a And mí. everything I put my hand to En todo lo que yo ponga mi mano, prospers. prospera. Amén. Psalm 1. Psalm 1 Bienaventurado. is about the prosperous man. Yes. But Joseph Pero José was a prosperous man no era un hombre próspero, with nothing no tenía nada. because God made him prosperous. Pero Dios lo hizo próspero. Prosperity is something you wear Prosperidad es that algo, comes from God. es algo que viene de Dios. The natural eye El ojo natural can't necessarily see it. no necesariamente lo puede You ver, wear it. pero tú lo Because ves, God gave it tú to te lo you. pones porque el Señor te lo dio. And if you do what Psalm 1 Y says, si tú haces lo que el Salmo 1 dice, His stamp is on you.
Su sello está en ti, as a prosperous man. como una persona próspera. And everything you do is going to prosper. En todo lo que tú hagas, tú vas a prosperar. See, God never intended La intención de Dios nunca fue that we live in lack. que vivamos en pobreza, But we talk lack. pero nosotros hablamos en We talk pobreza. about what we don't have. Nosotros hablamos sobre lo que no We talk tenemos about how short we are. o lo que nos hace falta How much we need that we don't have. y cuánto necesitamos que no tenemos. But that's not what a prosperous man does. Pero eso no es lo que un hombre próspero hace. A prosperous man talks abundance. El hombre próspero habla abundancia. He speaks abundance. El hombre habla en abundancia. Philippians chapter 4, Filipenses 4. I think it's 13. Did you look at, see if it's 13, sure. Paul says, Pablo dice, I refuse to speak me niego a hablar in respect of lack. en pobreza. Don't talk about what you don't have. No hable sobre lo que no tienes. Talk about what God's doing for you. Habla sobre lo que el Señor está haciendo. Don't talk about how short you are. No hable sobre lo que te hace falta. Talk about what God is doing Habla sobre lo que el Señor está and haciendo. the goodness of God. Y lo This is bueno our de Dios. God. You know, if God be for us, if God Y be for si us, Dios es con nosotros, who can be against us? ¿quién está en contra de nosotros? Nobody. Nadie. Because He made us prosperous. Porque Él nos hizo prósperos. He made us Él nos hizo. healed. So, the principle of prayer, Entonces, el principio de la oración, the most important principle of prayer, el principio más importante, is praying the Word of God. es orar la palabra de Dios. What did God say? Es lo que Dios dice. Because the grass fades, the grass fades, The grass fades. La Flower fe. fades. The grass fades, the flower grass fades. withers, the flower fades, but the It's- word of Oh, God the stands flowers, okay, forever. las flores se marchitan. Isaiah 40. Okay. in Isaiah, what is it, Isaiah? Ok. Sé que se la hierba y marchítese de la flor, pero la palabra de Dios La permanecerá palabra para, permanece. permanecerá para siempre. The word of God, the word of God. Yeah, it's 8. It's Isaiah, Isaías capítulo 4, 14. Isaías 14, el 40. 40:14. No, 40. It's 40 and 8. 48. 40 and 8. Okay. Amen. Okay. Isaiah, Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oh, Dios. you see, the grass fades, Entonces la flor se marchita, but the word of our God pero la stands. palabra de Dios está para siempre. That's why you're speaking the word of God. Eso es lo que tú hablas. The grass may look brown today, Quizás se vea and then marchita it fell hoy, today, quizás se muere hoy, but the word of God stands. pero la palabra de Dios So when I'm permanece. going to pray, Pues cuando yo I'm not oro, going to pray what the grass looks like. yo no oro mirando a la flor I'm not going to pray marchita. what the flowers look like. Yo no oro Or si the la flor está economy looks marchita. like, or what the economy looks What the like, economy looks Yo no like, miro como mi or whether economía I'm a está. legal or what your citizen or checkbook not, looks like, whether I'm a or legal what you citizen have or in the not. bank. I'm not going to pray any of those things. I'm going to pray the word of God. Yo voy a orar la Yeah. palabra de Dios. I have abundance. Yo tengo abundancia. God is going to provide for me. Dios va a proveer para mí. God, I trust you, Señor, yo confío en and ti. you will provide Que for tú me. vas a proveer para You mí. speak the word of God. Tú hablas la You palabra de speak Dios. the word of God. Tú Amen. hablas la So, palabra de You Dios. say what God said. Tú dices lo que Dios Because dice. that's who we are. Eso es lo que nosotros We're somos. little Christs. We're Nosotros Christians. somos Pequeños Cristo. pequeños Cristos, We're the people of God. personas de Dios. And we say what God said. Y nosotros decimos lo que Dios So dice. that we can see what God saw. Así que para poder ver lo que Dios ve, In Genesis chapter 1, en Génesis 1, and this we're talking about praying the word now. Let me give you some examples in the word les voy a dar algunos of where ejemplos. they prayed the word. See, God said, Dios dijo, light be, se haga la luz, and light was. y se hizo la luz. He said it, Él lo dijo, and he saw. y Él lo vio. He said it, Él lo dijo, and he saw. y Él lo vio. That's the way it works.
Así es como funciona. When the angel Cuando el ángel came to Mary, vino a María, the mother of Jesus, la mamá de and Jesús, she said, you know, we'd like you to have a baby. y le dijo, quiero que tengas un bebé. She said, Ella dijo, how can that happen? ¿cómo esto puede ser posible? I haven't been with a man. Yo no estaba con hombre, How can I have a baby? ¿cómo va a tener un bebé? But Pero she said, ella dijo, be it unto me according to que your se word. haga en mí tu voluntad. Be it unto me according to her. That was the moment Mary got pregnant. Entonces ahí fue cuando María quedó She was embarazada. impregnated Ella no estaba embarazada, with the seed of the Holy Ghost. o ella quedó embarazada con la semilla When del she Espíritu Santo. said, Lo que ella dijo, be it unto me que se haga en mí, according to your word. Be it unto me according to se your haga word. en mí tu voluntad. Amen. Amen. That's how you do it. Entonces así es como tú lo haces. You see, you want to be pregnant with the word. Tú quieres estar embarazado de la palabra. Because Mary had not accepted the word, Porque si ella, Amen. when she said, how can that be? cuando ella dijo que esto cómo puede ser, She wasn't pregnant then. ella no estaba embarazada. But when she said, Pero cuando ella be it dijo unto me que according to se your word, haga en mí she was pregnant. tu palabra, That was the moment. That was the moment. entonces ahí fue cuando ella quedó embarazada. And that's how you get prosperous. Y así es como tú generas prosperidad. The moment En el momento you say, tú dices, I am prosperous. yo soy próspero, God has prospered. Yes. Dios tiene prosperidad para And you ti, believe it. y tú lo crees, And you receive it. y lo recibes, And your speech continually reflects it. y tu hablar lo refleja. It won't be very long before you begin to see those things happen. No va a pasar mucho tiempo cuando veas el resultado. You may have something in your body. Quizá tengas algo en tu cuerpo. You know, I went to the doctor one time. I went to the doctor one time. Yo fui al doctor un cierto tiempo And I had a pain in my knee. y tenía dolor en mi rodilla. And the doctor said, well, this is what it is. Y el doctor dijo, ¿esto qué es? He said, there's no cure for that. No hay cura para ello. He said, but you really need to stop exercising, Y necesitas pararte de ejercitar. jogging, walking, because it's going to get worse. Porque va a empeorar. And there's nothing we can do about Y it. no hay nada que podamos hacer. And I thought, well, you know what? Maybe there's nothing he can do. Y yo pensé, quizá no hay algo que tú puedas hacer. But my God is able. Pero mi Dios sí puede. So I kept on exercising and I kept on walking. Así que seguí caminando y ejercitando. But I started speaking to that knee. Y yo Yes. empecé a hablarle a mi Line up in rodilla. Jesus' name. Thank you, Jesus. Knee, you get back in line. Because that's what it Yo le says dije a mi rodilla, vienes a la vida otra You vez. get back in line. Vienes a la vida otra vez. Ligaments grow Los back in line. ligamentos crecen otra vez. Knee, be restored. Con rodillas, restablecen. And you know, it wasn't that long, and all of a sudden it just didn't hurt Y anymore. en cierto momento yo estaba sano. That was 20 years ago. Eso fue hace 28 años. It has not hurt since. Y no me ha dolido desde Not entonces. hurt since. See, there are things that the natural mind cannot comprehend. Hay cosas que la mente natural no The entiende. natural mind can't get Y cosas que no because they're entiende. spiritually discerned. Porque tiene que ser espiritualmente discernido. It's Romans 8:26. Romanos 8:26. I guess that's not what he talks about. Where's he talking about being spiritually discerned? Oh, it's 2 Corinthians 4. Which one? Where Paul says, First Corinthians We 1, don't 1, want- 2, yeah, First Corinthians 2, Primera de Corintios 2. for the wisdom, natural mind, man. yeah, right. Okay, yeah, he talks It's about this. verse 12. First Corinthians 2, 12. Verse Primera de 15. Corintios 2, versículo 12. Amen. Y nosotros, 14, yes, 12, 2, 14. Yeah, verse 12. verse 14. 12 through 14, yeah. 12 and 14, or 12 to 12 to 14. Right. Okay. It says, the natural man receives not the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Can you read that verse? Okay. Verse 14. Verse 14. Ok. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y
no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. See, you can't see. How can that be? How could, that's what Mary said. Es How lo can que that hizo be? María. ¿Cómo eso puede ser? How can I get pregnant? ¿Cómo puedo quedar If I en don't have a embarazo husband? si no tengo un esposo? But Pero be it unto me, que se haga en according to mí your word, tu voluntad. it became spiritual discernment. Y ella And she tuvo probably has. discernimiento espiritual. So the word, and this is what it says in John chapter 1, the word became flesh. La palabra se volvió carne. That's what you want. Eso es lo que tú You want quieres. the word Tú to quieres que la manifest in your palabra flesh. se manifieste en tu carne. You should get in the habit. Tienes que tener un If hábito. there's something wrong in your body, Si hay algo mal en tu cuerpo, speak to it. háblale. Be healed. Be healed. Be Que sano. For me se in sane. Jesus' name. Pain go. Y que se vaya el dolor. Weight go. That's a hard one. Eso, vete. That's a hard one because you have to cooperate with your appetite. Esto es una difícil porque tienes que colaborar con tu apetito. And I have trouble with Y yo that. tengo problemas con ese. Because there's a term. It's called a corresponding action. Hay algo que se llama acción correspondiente. Corresponding action means I'm going to do what I saw in the Word. Voy a hacer, significa voy a hacer lo que yo vi en la palabra. And if God gives me another word, I'll do it. Y si Dios me da otra palabra, yo lo voy a hacer. Many times, Muchas veces, if you're believing God to do something, si crees que el Señor puede hacer algo, it will require a seed. va a requerir una semilla. Because God does everything by seed time and harvest. Porque el Señor hace todo entre semilla, Now, what tiempo y we're cosecha. talking about tonight Lo que estamos hablando hoy is seed time and harvest es semilla, tiempo y cosecha. in its purest form. En la forma más It's the pura, Word of God. la palabra de Dios. Mark chapter 4 says, En Marcos the 4 sower, the sower sows the word. dice el That's who we are. sembrador siembra la palabra de Dios. We're the sower. Right. Nosotros That's who somos we are. los We're sembradores. sowing the seed of the Word of God. Nosotros estamos sembrando la palabra de You're Dios. sowing it in your body. Tú lo You're siembras sowing en it in tu your cuerpo, en finances. tus finanzas. You're sowing it in your neighbor. Tú lo siembras en tu You're sowing it vecino. in your children. Tú lo Now, siembras en tus hijos. our charge as a parent Nuestra tarea como padres is to sow the seed of that word es in our children. plantar esa palabra, esa That semilla is en the los most niños. important thing that we can do as a parent. La cosa más importante que tenemos que hacer Sow como the seed padres of the Word of God es sembrar la into palabra de Dios our children. en nuestros hijos. That seed will grow up. Y que esa semilla crezca. And you trust that it's going to grow up. Y tú confías en que va a crecer. Now, sometimes Algunas veces there's another seed involved, hay otra semilla, but God will speak to you about that. pero el Señor te va a hablar sobre Notice esa what do semilla. you do? Como que, ¿qué es lo que necesito hacer? One, and this to give you an example of how corresponding action works. Y les voy a dar un ejemplo. You're sick, Estás enfermo. and the doctor says, "Well, you got to do this, you got to do Y el that," doctor dice tienes que hacer esto, esto, lo otro. but you pray about Pero tú oras. it, and God says, "No, don't do that. Y el Señor dice, no hagas Do esto. something else." Haz esto, otro. You do the something else. Tú haces lo que dijo el That's a Señor. Tú haces lo corresponding otro. action. Esto es una acción You're correspondiente. doing what God said to do, Tú haces lo que Dios dice que hicieras. and not what the doctor said. Y no lo que dijo el Señor, no lo que dijo el doctor. The manifestation of the word, Algunas de las manifestaciones de la in palabra, some cases, en algunos casos, requires you requiere to do something else. que tú hagas algo más o otra cosa. In other words, what's the seed? En otras palabras, ¿cuál es la semilla? It's not uncommon. Let's talk about the financial seed. We'll talk about financial Hablemos seed. sobre la semilla de finanzas. Malachi chapter 3, Malaquías capítulo 3. Capítulo it 3. says, "Bring the tithe into the storehouse, Dice, trae el diezmo Ahora, that there may be meat in my house, traer el diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa. and prove me hereby. Y probarme y pruébeme ahora en esto. I'll open the windows of heaven. Y abriré las ventanas de los cielos I'll pour you out a blessing you've not room enough to receive, y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que and I will sobreabunde. rebuke the devourer for your sake."
y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. It's a promise. Una promesa. God gave you a promise. Dios te dio una promesa. But you have to do Tú something. tienes que hacer algo. You have to actually tithe. Tú tienes que You have diezmar. to actually do it. Tú tienes que hacerlo. You can't just say, I'm a tither, but then you don't tithe. No puedes decir que yo soy una persona que diezma y no diezma. But if you do the corresponding action, Pero si tú haces la acción you correspondiente, will get what the promise said you will get. tú vas a obtener lo que la promesa dijo que obtendrías. God's word will not fail. Porque las promesas de Dios no fallan. The flower fades or the grass withers. Las flores se The marchitan, flower fades, but the word of our God pero la stands. palabra de Dios permanece. He will do. Él lo hace. While we're on that, let me show you one. I'll show you one other. And this is a passage. This is something you want to do. Esto es algo que tú quieres hacer. It's in Malachi chapter 3, Es en Malachi capítulo 3, verse 16. versículo 16. If you'll read that for us, it's Malachi 3, verse 16. See, the Bible was not supposed to be something that you just look at every once in a while. Verse Malachi 3:16. Right, verse 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Can you read it in your version? Yeah. It says, So, they that feared the Lord okay. spoke often one to another. And the Lord hearkened and heard it. And a book of remembrance was written before him for those that feared the Lord and thought upon his name. He's describing Él está describiendo a certain group of people. ciertas personas, cierto grupo de personas. The people he's describing, Las personas que él está they describiendo, talk about God all the time. ellos hablan sobre Dios todo el tiempo. They honor God. Ellos honran al When Señor. they're in their house, they speak about Him. Cuando ellos están en su When they're on the casa, street, ellos they hablan speak sobre about Él. Him. When they're in their car, they speak Cuando about están Him. en el carro, hablan de Él. When they're talking to their children, they speak about Him. Cuando hablan con sus hijos, hablan de Él. They're consumed Ellos with están God. consumidos And they por Dios. honor Y God. ellos honran a Dios. God has a special place for those people. El Señor tiene un lugar especial para estas personas. He described it in that verse. Y está It's descrito called- en este versículo. It's called a book of remembrance. In the book of the memory. Right. It's a book of His remembrance. Now, God doesn't forget anything. Dios no se olvida de nada. God doesn't need to cause Himself to remember. Él no necesita decir, ay, Because no God va a never acordar, forgets. porque Él no What olvida. it means is Lo que significa, He's making a list Él está haciendo una lista. of people He's going to do something special for. Es una lista de cosas que esas personas The- van a hacer algo por Él. When Noah came off the ark, Cuando Noah vino del arca, the Bible says God remembered Noah. la Biblia dice, Dios recordó a Noé. Well, He didn't forget Noah. I mean, Noah's the only righteous man on earth, right? Dios se acordó de Noé. Dios se acordó de Noé. Correcto. ¿Está ¿Es bien? una cosa? ¿Está bien? ¿Está bien? You're right. I mean, he's the only righteous man on earth. Él era el único He's the hombre pinnacle of His recto de la tierra. creation. And he's out there in a boat all by himself, or with his family. But Noah's family Noé, la familia de Noé was saved for Noah. fue salvada por Noé. They were not righteous. Ellos no eran rectos, Only Noah was righteous. solo Noé But era Noah recto. saved his family. Pero Noé salvó su familia. If God was saved Noah's family, Si He'll Dios save your salvó a family. Noé, a la familia de Noé, if salvó a tu your familia. parents are not saved, Si tus papás no son salvos, He will do things Él va a for hacer you cosas por ti, Amen. because of your righteousness. por tu rectitud. You know, there's the word is filled with so many places where God says that. You know, that En la I palabra hay will, muchas cosas. I'll do this for you. I'll do that. Hay muchos ejemplos de que esto es lo que Dios And we hace. don't believe Him. Y nosotros no lo creemos. All He wants is for us to believe Him. Todo lo que quiere nosotros es And then you que act like you creamos. believe Him. Amen. You do what you would do if you believed Him. Él va a hacer lo que Él dice si tú le So crees. this passage here, Pero este pasaje aquí, if you talk about God all the time, tú, y si tú hablas de Dios todo el tiempo, and you should be,
y que deberías de hacerlo, and you speak of him in your house, y tú hablas de él en and you tu casa, honor him, y tú lo honras, and you do those things, y tú haces estas you're cosas, in this book of remembrance. tú estás en el libro de recuerdos, De las memorias. de las memorias, And you can call on him, y lo puedes llamar, and you can say, God, y le puedes decir, Dios, I'm in your book of yo remembrance, estoy en el libro de tus memorias, and I need this y right necesito esto now. ahora, I need you to do this. necesito que hagas esto para mí. I'm in your book of remembrance. Yo estoy en el libro de I tus did what you memorias, said. yo hice lo que tú dijiste, Remember me. recuerda, Remember me. recuérdame, And he will. y él lo va a That's hacer. the way it works. Así es como funciona. There's a, let me give you one more scripture. Déjame darte una escritura más. This is a powerful scripture. Very good. I believe that we are here in Miami because the Lord is remembering the Hispanic community. Amen. Yo Amen. creo que nosotros estamos Because the aquí en Lord Miami we are here because the Lord is remembering the porque Hispanic el Señor community. está recordando And de love la God. comunidad And that He hispana. sent us here because of this. There are, Porque To nos teach envió them aquí, faith, to get them to that. y Él nos envió aquí para our poderles enseñar. experience. And believe me, you all know me. Todos ustedes And my me intention is conocen not to offend y anyone. mi intención no es ofender a nadie. But in the countries that we've been to, En los países que hemos across Central and estado, South America, en Sudamérica and in Miami, y Miami, the Hispanic people las personas hispanas have not learned how to sow. no han aprendido cómo sembrar. And because they don't know how to Y sow, porque no saben cómo sembrar, they're not going to reap. no pueden cosechar. If you don't sow, Si tú no you don't siembras, reap. tú no cosechas. It's the most fundamental Es of algo spiritual law. fundamental. Es You un, must sow tú tienes que in order to sembrar reap. para poder cosechar. There's a passage, it's in 2 Corinthians chapter 8, I believe, Segunda Corintios capítulo 8, where the, well, we'll turn there, sure. Because see, what people say is, well, I don't have the money to do that. 2 Corinthians 8. Segunda de Corintios 8. Segunda Corintios 8. 8 verse. It's verse 11. Versículo 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. This verse transformed our sowing. When we first got married, Este versículo transformó nuestra it was siembra. this verse. Era este versículo. If there is a willing heart, Si hay Yes. corazón, it is acceptable what you have Yes. and not what you don't have. si hay un corazón que está dispuesto, can you repeat that again? You don't have to sow enormous amounts of money. Tú no tienes que sembrar mucho dinero, Sow what you can sow. solo siembra lo que puedes sembrar. But money Pero el dinero is not the seed that's going to move God's hand. no es la semilla que va a mover la mano de Dios. It is the love and the trust of God, Es el amor y la the confianza de sharing Dios. of God. El Yes. compartir de Dios. Money is a small thing. El dinero es algo pequeño. Money, God doesn't use money, El Señor no utiliza but He el knows dinero, that you do. pero sabe que tú. And He knows that you have to have money to live on the earth. Y Él sabe que tú lo necesitas. So He's going to see to it that you get provided Y for. Él va a proveerte. But seed, Pero la semilla, the seed of love la semilla del amor for other people, para otras the seed of personas, forgiveness, la semilla del the perdón, seed of the Word of God, la semilla de la palabra the de seed of Dios, helping other people. la semilla de ayudar a otros. That's what He's after. Eso es lo que Él persigue. God is love. El Señor es amor. When you sow love, Cuando tú siembras amor, you're saying, God, I want to be like you. tú estás diciendo, Señor, Because yo as you quiero sow, como you tú. reap. Porque con lo que Let me tú siembras, say that again. tú recibes. God is love. Dios es amor. If you're sowing love to other Si people, tú siembras amor a otros, particularly the unlovely, a gente que usualmente tú no amarías, those who may not be lovable,
and you're doing that, y tú igualmente lo haces, what you're saying lo que tú estás diciendo is, God, I want to be like you. es, Señor, yo quiero ser como tú. I'm sowing because if I sow love, I'm going to reap love. Porque si yo siembro amor, voy a recibir amor. And, you know, you and I, Tú y yo, when we're born, cuando nacemos, we all started life equally. nacemos todos iguales. That was the last moment we were equal. Es el único momento que todos somos You don't iguales. stay equal. Pero tú no te quedas igual. Everybody makes their own way. Todas las personas hacen su camino. And it's what did you do for God Y es qué es lo que that hiciste will para Dios, determine your way. que va a determinar tu camino. Now you may have hobbies, you may have Quizá tengas things you like to do and all cosas que those tú things. tengas que te gustan hacer, But make no mistake, pero no te equivoques. God's not interested in those. El Señor no se interesa en eso. He's interested in what you do for Him. Él se interesa en lo que tú What you do haces for para His Él. people. Él está buscando a su Did you gente. love His people? Y si amas a su Did you gente tell His people about Him? y le dices a la gente sobre Él, Those are seeds. esos son semillas. Powerful seeds. But this passage right here, it says, Este pasaje aquí if you're dice, willing, si tú estás dispuesto, all that matters is you do something todo lo que with what importa you have. es que tú hagas algo con lo que tienes. You don't have to do something you don't have. No tienes que hacer algo con lo que no You don't tienes. have to give more than you have, than you know, is required. Tú no tienes que tener algo más para poder hacerlo. Because you got to have a willing heart. Tú solo tienes que tener un corazón dispuesto y una mente dispuesta. That verse Ese versículo will transform your soul. va a transformar tu You ser. go, God, what do you want me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? God, I'm relying on you. Yo estoy... You tell me what you want me to sow. Tú me dices que lo que You tengo que tell me sembrar how you want me to sow. y cómo lo tengo que sembrar. The other verse I want you to look at, this is a great passage. El otro versículo que les voy a dar, When Joseph, cuando José, Jacob, cuando goes to Laban. Jacobo, Jacob. Jacob was one of the patriarchs. He goes to Laban, él va a Labán, who was his wife's father. quien era el esposo, And he worked for his wife's father. Él, él His trabajó father-in-law, para his él. father-in-law. Oh, eso es Laban was Jacob's father-in-law, and he worked for him. Oh, y él trabajó para él. And so he goes to Laban and he says, I'm going to take my family, I'm going back. Él va a Labán y le dice, voy a coger todo lo que tengo aquí y me voy. And Laban says, no. He said, I see Y Labán dice, no, I've been prospered because you were yo here. veo que tú, yo he sido próspero porque tú estás aquí. And you tell me what you want me to pay and I'll pay. Y tú me dices cuánto quieres que te pague y yo te Tell me your wages and I'll name your wages and I'll pay. Dime cuánto y yo te pago. And here's what, this is what Jacob says. Y eso es lo que Jacobo dice. You don't have to give me anything. No tienes que darme nada. I'm going to give you a proposal. Te voy a hacer una propuesta. But you don't pay me anything. Pero tú no tienes que pagarme And nada. I'm going to let my righteousness speak for Y me. voy a que mi rectitud hable por para mí. His righteousness was going to provide for him. Su rectitud va a proveer para él. Your righteousness will provide for you. Tu rectitud va a proveer para ti. Your righteousness will provide for you in your job. Tu rectitud It'll provide for you in your en tu ministry. trabajo. Just say that to God and say, God, I'm doing everything I can do to demonstrate my Tú righteousness. sabes que si el Señor quiere que lo que tú Let my quieres, righteousness provide for me. deja que mi rectitud Provea provea para para mí. mí. This book Este was a libro, manual este manual of things to say, de cosas para decir, of things to think, cosas para things pensar, to do. cosas para hacer. It's not supposed to be a book. No está supuesto It's ser supposed un to be something libro, you put in your heart. es algo que tú tienes que poner en tu corazón. That book's in my heart. Este libro está en mi corazón, Because it causes you when you go to do something. What's the book say? What's the book say? porque causa que tú digas que es lo I que want to este do what the libro book dice. says. That's the idea behind it. Esa es la idea de la Biblia. Most people they pick it up on Sunday, you know. A la mayoría de Take personas it to church with solo them. la leen en el domingo, Less about that. But it was given to you. fue dada a ti, But the God of the universe says, I want you to live a happy life. cuando Dios dice, yo quiero que vivas I una want you to vida live a feliz, prosperous life. que vivas una vida I want you to be próspera, filled with joy. llena de gozo. Here's how. La Biblia es como, This is what it is.
He said to the Israelites, Él dijo a los israelitas, today hoy, I set before you death and life. I set before you death and life. I said, I put it before you. In other words, I'm giving you a choice. oh, digo, yo te voy a dar una elección. Your choice is death and life. Tu elección es vida o muerte. Choose life. Elige vida. Choose life. That's what he said. Choose life. The way you choose life La manera que eliges vida is you find out what it say. es que encuentras lo que Él dice en la palabra And you pray. y tú lo oras. That's what you pray. Eso es lo que tú And you oras. pray and you live it. Tú lo oras y You lo live what vives. His Word says. Y vives lo que la You palabra pray what His dice. Word says. You speak what His Word says, so that it gets down in you and becomes a part of who you are. Lo dices y lo hablas tanto que se vuelve parte de ti. Oh, hallelujah. Well, anyway. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, shut your book. Son of a why don't we, I'll tell you what we'll do for you if you like, Lo is que vamos a hacer por ti si deseas. we don't have anywhere to go. No tenemos ningún lugar a donde ir. We gotta be here tomorrow morning. Tenemos que So, estar aquí mañana. if you'd like us to pray for you, if you'd like to lay hands on Si you, quieres que pray oremos for por you. ti, Yes, I want. The principle of laying hands on is this. el principio de imponer manos, When you lay hands on somebody, cuando tú pones and you manos pray a the word alguien over them, y tú oras la palabra, and let's take an example. Let's say Pastor Gill is sick. por ejemplo, pastor, si pastor yo estuviera If your enfermo, wife or your husband is sick, si tu you esposo o ought to be laying hands esposo on them. You ought to be está praying. enfermo, tú tienes que In poner other manos, words, your husband or your wife, they're your brother or sister in Christ too. porque igualmente son tu hermano And o if tu you're supposed to be hermana en laying hands Cristo. on the sick, you ought to be laying hands on your spouse. Tú quieres poner manos they're en sick, tu esposo or o your tu child. esposo. Anyway, let's say that she's sick. Digamos que ella está enferma. When I lay hands on her, Cuando yo pongo manos en ella, we have agreed in all three realms of Amen. existence. nosotros hemos hecho un In other acuerdo. words, we've agreed in the mind, Nosotros hemos hecho un the acuerdo en la mind, mente, will, and emotions. We've agreed in our spirit. en el espíritu We've agreed in the flesh because we touch it. y en la carne. So all three realms of existence, our body, soul, and spirit. Estas tres cosas We've come into agreement in all three realms of existence lo hacemos en to acuerdo, pray. en orar. It's the highest form of agreement Es la forma más alta del that people acuerdo can do. que las personas See, pueden now you hacer. want to come into agreement with the Holy Ghost too. Tú quieres We estar de acuerdo con invite el we Espíritu invite the Santo. Holy Ghost. You know, we had a number of years ago. Hace algunos años I was sick. I don't remember what it yo was. estaba enfermo And we have these people y who teníamos pray estas for us. personas que oraron por mí. Wonderful people. They live in another state. They come around every once in a while, but they've been praying for us for Ellos han 20, estado 30 con years. nosotros ya muchos And años. they said, you know, why don't you start just for the next 30 days, start taking the covenant meal. Take the Y ellos nos covenant meal dijeron every que day. empiecen a tomarse la For the comunión next 30 por days. 25 días. You know, we said, okay, we'll do it. Well, that was, I don't know how many years ago that was. It was 19. Esto fue Okay, so it hace... was 6 years ago. We've taken the covenant meal together every day for the last 6 Nosotros years. tomamos Because la there's comunión todos something los días. contained in that. Porque hay algo en ello. When you take that covenant meal, Cuando tú especially a tomas la husband comunión, and wife esto es taking, I'm sorry, husband and wife taking the covenant meal together, especialmente cuando lo toma el matrimonio, we're together. nosotros estamos juntos. You know, it is an ordinance It's in an ordinance heaven. of heaven. And you're remembering the blood. Pues Yes. You're recordando la remembering the sangre. blood. The blood La sangre is the only source. es la of forgiveness of es el sins. único recurso para el perdón There de is no pecados. forgiveness of sins outside the blood No of hay Jesus perdón de Christ. pecados afuera And de la so, sangre de Cristo. when you take that blood, Entonces cuando tomas esa sangre, we were forgiven. nosotros somos We are, perdonados. we are in covenant with God Himself. Nosotros estamos And it en was a pacto con blood Dios. covenant. Es un That pacto de blood sangre. covenant is impenetrable. We'll always be in blood covenant with Nosotros Jesus siempre Christ. vamos a estar And we're en pacto de in covenant sangre. together. And Psalm 103 says, forget not all your benefits. He heals all your diseases. Forget not your benefits. He heals. No olvides tus beneficios, Él cura He heals all your diseases. todas tus enfermedades. And take the covenant meal. Toma la We comunión. remember our covenant. Nosotros We recordamos nuestro remember the pacto. covenant promises.
heals all our Él diseases. cura todas nuestras enfermedades. You don't have to do it, Tú no lo but tienes que hacer, why not? pero ¿por qué Why no? wouldn't you? You know, if it's gonna take you closer to God, Si te va a tomar más cerca a why Dios, wouldn't you do it? ¿por qué no lo harías? Hallelujah. Well, anyway, shut the whole Hallelujah. We just thank you all for being with us tonight. Thank you for being on here. We just thank you for this word, Father, that you brought tonight. Gracias, Señor, por la palabra que has traído. Father, that we grab it. Que nosotros la tomemos, Father, we take it. nosotros la tomamos, We receive it. la recibimos. You will speak to us Tú nos vas tonight. a hablar esta noche. That you will confirm the word of your apostle Tú nos vas a confirmar la palabra in our spirits tonight. en nuestro espíritu. Father, we thank you, God, Nosotros te agradecemos for this teaching tonight. por esta enseñanza hoy. The truth of your word. La verdad de tu palabra. And we receive it. Y nosotros la recibimos. We take it Nosotros la tomamos by faith por fe. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloria a Dios. Anyway, so